अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे हाथ में ये आला आप देख रहे हैं जो फ़ोन कहलाता है। सब वाकिफ़ हैं, सब इस्तेमाल करते हैं और बिलख़ुसूस जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या स्मार्टफ़ोन्स हैं उसके तो सभी दीवाने हैं। वो भी दीवाने हैं जो भी बाकी चीज़ों को नहीं समझते, जो भी गोद में हैं वो भी बहल जाते हैं। और तो और बाज़ जानवरों की जो सिन्फ़ हैं वो भी इससे महज़ूज़ होती हैं। जी हाँ, बंदर, वो भी बड़े शौक़ से उसको देखते हैं। तो जनाब, इस चीज़ की जिस तरह से हम हिफाजत करते हैं, चोरी ना हो जाए, कोई छीन ना ले, लेकिन दूसरे हवाले से इसकी हिफाजत के बारे में हम कम आगाह हैं। हम इस पे तवज्जो तब देते हैं जब हम उसका शिकार हो चुके होते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी आपबीती शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कि मैं अभी सोया हुआ था, सुबह सवेरे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव हुई और मैंने उस कॉल पे गुफ्तगू सुनी। कॉलर अंग्रेज़ी में मुझसे गुफ्तगू कर रहा था, एक्सेंट उसका अफ्रीकन अमेरिकन वाला था और उसने जो चीज़ें बताई मैं समझा कि ये तो फिर कोई मेरा वाकिफ़ बंदा ही है जो इस हवाले से इस अंदाज़ में बात कर रहा है। नाम उसने बताया कि जी मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं फ़लाँ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हूँ, आप भी उसमें मौजूद हैं। आज उसके ज़ेर इंतज़ाम फ़लाँ डॉक्टर साहब जो हैं वो उनका ख़िताब होगा, उनका लेक्चर होगा 11 बजे। तो एक्चुअली आप उसके अंदर हमें ऐड नज़र नहीं आ रहे, हम आपको लिंक भेजना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, इसलिए मैंने आपको कॉल की है। लिहाजा मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ भेजा है, ज़रा देखिए और मुझे पढ़ के बताइए। तो मैंने उससे सवाल किया कि आमतौर पर तो वो लिंक जो है वो ज़ूम के ज़रिए से हमें रिसीव हो जाता है, तो कल तक तो नहीं आया था। उस पर उसने कहा जी कि उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसीलिए आपसे ये रब्ता किया गया है। पेश नज़र रहे कि मैं भी बिस्तर में हूँ, नीम गनूदगी के आलम में हूँ और ये गुफ्तगू हो रही है और मैं पूरे एतमाद से ये समझ रहा हूँ कि डॉक्टर मुमताज़ साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज वो ख़िताब फरमाएंगे। वो सेंटर जिसके ज़ेर इंतज़ाम जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, एक और आज के ख़िताब से जो है मुझे बड़ी खुशी होगी। आमतौर पर उस सेंटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो हफ़्ते के दिन या इतवार के दिन ही होते हैं। दिन हफ़्ते का था, टाइम 11 बजे का बताया गया, एग्जैक्टली 11 बजे प्रोग्राम होता था। ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसने मुझे किसी भी लम्हे किसी भी शक में मुब्तला नहीं किया और मैंने बिस्तर में लेटे लेटे ही आंख खोली और उसके बाद स्क्रीन की जानिब देखा। वहाँ पे मुझे कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे थे। मुझे सवाल किया गया कि ज़रा जो कुछ भी लिखा है बता दीजिए। मैंने उनसे कहा जी ये कुछ डिजिट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं। उन्होंने कहा जी ज़रा बताइए क्या हैं। मैंने पढ़ दिए बेख्याली में और इसी लम्हे मुझे ज़रा थोड़ा सा डाउट हुआ और मैंने उनसे पूछा आप किस मुल्क या किस शहर से बात कर रहे हैं। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान में स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज हुआ और अगला पेज जो सामने डिस्प्ले हुआ वो लिखा हुआ था एग्री एंड कंटिन्यू। यहां से मुझे शक हुआ कुछ गड़बड़ हो गई है। ये यकीनन कोई खतरनाक चीज है। अपने तई मैंने बहुत होशमंदी का सबूत देते हुए फौरी तौर पे अपना वाईफाई ऑफ कर दिया और साथ ही अपना मोबाइल जो था उसे भी टोटली स्विच ऑफ कर दिया और मैं फिर दोबारा सो गया, इस उम्मीद के साथ कि नहीं मैं तो बहुत बाखबर हूँ, भला मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद कोई घंटा गुजरने के बाद जब मुझे कॉल्स आना शुरू हुई, मैसेजेस आना शुरू हुए, तो वो मुझे बता रहे हैं कि क्या ये आपकी तरफ से भेजा गया पैगाम है कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। अचानक मेरे दिमाग में क्लिक किया और मुझे ख्याल आया कि ये सुबह सुबह तो ये हरकत हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अलबत्ता मैंने फौरी तौर पे हर कॉलर से ये दरख्वास्त की, तमाम जो लोगों को जो मुझे जानते हैं आगाह कर दें कि मैं हैक हो चुका हूं। मैंने फौरी तौर पर फेसबुक का रुख किया, फेसबुक पे अपना स्टेटस दिया। मैं इंस्टाग्राम पे गया, अपना एक वीडियो बनाया, वो उस पर अपलोड किया कि मेरे साथ ये वाकया हो गया है, प्लीज़ मेरी जानिब से आने वाला, व्हाट्सएप की जानिब से आने वाला कोई पैगाम उसे आप सीरियस न लें और उसे नज़रअंदाज करें। और फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का जिन्होंने कम से कम ये सब कुछ देख के मुझसे फ़ोन कॉल के ऊपर बात की, तस्दीक करना चाहिए या मुझे वार्न करना चाहा या मुझसे इस शक के बारे में कंफर्म करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। याद रहे कि बतौर उस्ताद मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के नंबर रखता हूँ। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, मेरे मोबाइल में फ़ोन नंबर्स की तादाद हज़ारों में है। लिटरली 7,500 से ज़ायद कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फ़ोन में मौजूद। और मेरे स्टूडेंट्स जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, मैं इतने तवील अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मैं उन सबसे राब्ते में रहता हूँ। मैंने मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई हैं, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल हूँ। तो यूँ मेरा राब्ता जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जारी रहता है। तो इन हालात के अंदर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं सब तक ये कन्वे कर सकूं। मैं हर कॉलर को यही कह रहा था कि प्लीज़ आगे मेरा मैसेज कन्वे कर दें टेक्स्ट की सूरत में। इस तरीके से फेसबुक पे जब मैंने मैसेज भेजा तो सऊदी अरब से मेरे एक पुराने तालिब इल्म यूसुफ भट्टी साहब ने रब्ता किया वॉइस कॉल की फेसबुक के ऊपर और मुझे बताया
کہ آپ بغیر وقت ضائع کیے یہ کچھ سٹیپس ہیں وہ آپ کیجئے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی فرنچائز کے پاس جائیے، اپنے اسی نمبر کی آپ ڈپلیکیٹ نکلوائیے ریپلیسمنٹ کے طور پہ۔ نمبر چینج نہیں کروانا ہے، صرف وہی نمبر جو آپ کا ہے اوریجنلی وہی نکلوائیے، نئی سم نکلوائیے اور اسے ایک الگ سے کسی فون کے اندر ڈالیے۔ اگر آپ سادہ واٹس ایپ یوز کر رہے تھے تو اس صورت میں آپ واٹس ایپ بزنس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں جا کے جو ہے آپ کو کوڈ ملے گا، اور کوڈ ملنے کے بعد جو ہے پھر آپ کی ایک قسم کی انٹری ہو جائے گی۔ وہاں پر ہیکر نے ضرور آپ کا ای میل ایڈریس ہٹا دیا ہوگا، اس ای میل ایڈریس کو آپ جا کر ہٹائیے اور اپنا ای میل ایڈریس لائیے، اور اس کے بعد آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا۔ اور ود ان فیو منٹس جو ہے مجھے میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ واپس مل گیا۔ میں نے اس کا سٹیٹس دیا کہ یہ واپس آ گیا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی میسج پہنچ گیا ہے تو براہ کرم اس کو اگنور کرے۔ اور اسی طریقے سے میں نے اپنے باقی لوگوں کو فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو بھی جو ہے آگاہ کیا۔ لیکن مجھے جلد ہی میرے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹس نے بتانا شروع کیا۔ دبئی سے میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا ہی پیغام ہے، اور پیغام کیا تھا جو مجھے ان کے ذریعے سے پتہ چلا؟ پیغام میری جانب سے لکھا ہوا بھیجا یہ گیا: سلام، آئی نیڈ اے لٹل فیور۔ اس کے سامنے جو ایموجی تھا وہ یہ والا سائن تھا جو میں کبھی یوز نہیں کرتا۔ میں سلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لکھتا، میرے سلام لکھنے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، میری اپنی تحریر کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ میں اپنے لوگوں سے موسٹلی اردو میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں اور اردو رسم الخط کے اندر لکھتا ہوں، تو اس لحاظ سے بہت سارے لوگ میری تحریر سے آشنا تھے، انہوں نے اس پہ شک کیا اور بہت بالکل بجا طور پہ شک کیا، اور اسی لیے کنفرمیشن کے لیے فون بھی چاہا اور فون کیا، انہوں نے مجھ سے میرے سم پہ مجھ سے رابطہ کیا۔ اس ساری صورتحال میں بہت سارے لوگ سمجھ گئے، بہت سارے لوگوں نے اگنور کیا، بہت سارے لوگوں نے بر وقت اس کو نہیں دیکھا، بہت سارے لوگوں تک دوسرا پیغام نہیں پہنچا۔ جو دوسرا پیغام تھا اس ہیکر کی جانب سے وہ یہ تھا کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرانسفر 100,000 روپیز ٹو ون اکاؤنٹ، مائی ایپ از ناٹ ورکنگ، آئی ریکویسٹ یو پلیز ٹرانسفر 100,000 روپیز ٹو دا فالوئنگ ایزی پیسہ اور جائز کیش، یہاں پہ آپ بھیج دیجئے۔ اور اس کے نیچے کوئی خاتون کا نام لکھا ہوتا تھا، فلاں مائی اور فلاں بی بی اور فلاں، اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دھوکہ کھایا۔ ایک کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے 1,00,000 روپے ٹرانسفر کر دیا کیونکہ میرا ان کے ساتھ لین دین رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید جناب یہ میرا ہی پیغام ہوگا، اور اس میسج میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ رقم ٹرانسفر کر دیجئے، میں آپ کو کل ہی آپ کو ٹرانسفر بیک کر دوں گا۔ اسی طرح سے ایک اور میرے اسٹوڈنٹ نے سعودی عرب سے میرا پیغام سمجھتے ہوئے مجھ سے تصدیق کیے بغیر 1,00,000 روپے انہوں نے بھی ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ 2,00,000 کی رقم کا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بیچارے ٹرانسفر کر چکے اس نیک نیتی کے ساتھ کہ میں مانگ رہا ہوں۔ تو 8 گھنٹوں کے بعد مجھے میرا یہ واٹس ایپ جو ہے واپس ملا۔ میں یہاں سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ براہ کرم جب کبھی بھی کوئی مالی ٹرانزیکشن کی کوئی آپ سے بات کرے جس کے ساتھ بے شک آپ کا لین دین چل رہا ہو، تو پلیز اس کی ریکنفرمیشن فون کے اوپر بات کر لیں۔ آپ واٹس ایپ پہ کال کریں گے، وہ شخص آپ کی کال کو اٹینڈ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی آواز پہچان جائیں گے۔ لیکن اگین کسی وائس میسج کے اوپر بھی آپ اعتبار نہ کیجئے۔ ڈیپ فیک کے نتیجے میں آپ کی وائس نوٹ کو بھی کاپی کیا جا سکتا ہے۔ ہم فریکوینٹلی ایک دوسرے کو پیغامات وائس نوٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، وہ پیٹرن ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں جو یہ والی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پاسبلٹی ہے۔ آپ براہ راست سم کے اوپر رابطہ کیجیے کیونکہ سم عموماً ہیک نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ اس بات پہ کنفرم ہو جائیں کہ بھئی یہ وہ شخص ہی ہے جس سے کی طرف سے میسج آیا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ لین دین کیجئے، اور اگر ایسا نہ ہو تو براہ کرم گریز کیجئے، آپ رقم بالکل ٹرانسفر نہ کیجئے۔ آگاہ رہیے اور اس چیز سے بچیے، کسی قسم کے لنک اور کسی قسم کے ڈیجٹ کی آپ رپورٹ کسی کو نہ دیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ بہت شکریہ، آگاہ رہیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔